tes, tes, tes. Teman-teman, kita masih ada sesi Q&A, jadi don't go anywhere. Ya, kita masih ada sesi Q&A. Jadi silakan nih yang mau bertanya bisa stay dulu ya. Oke, Cek, 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 mungkin tanpa berlama-lama lagi, cek. saya akan undang teman saya, Kak Cendik ya. Halo semuanya. Ya, nih artis semua nih hari ini yang datang nih, wow Iya, sekali. Gimana Kak Cen perasaannya Kak Cen ngelihat Google I.O. sekarang? seru banget ya. Dan ini tuh pertama kalinya untuk Iya, memecah rekor ya untuk betul Google I.O. sekali. Ini dengan jumlah partisipan berapa Kak? 1.000 Kak Cen. Aku tepuk tangan banget nih buat Tepuk tangan teman-teman buat yang kita udah semua. bikin sold out tiketnya. Oh ini breakthrough ya, kita pertama kali Google I.O. ya teman-teman, itu pesertanya sampai 1.000. Bener. Apa tahun depan jadi 2000 ya? Bisa jadi ya, mungkin kita butuh Kita agendakan, kita ekstra agendakan. ya. Iya, kita butuhkan Kita lihat ekstra. tahun depan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita kasih aturan dulu nih Kak Chen. Aturannya apa nih kira-kira untuk Q&A? Betul, karena ada keterbatasan waktu tentunya teman-teman. Jadi untuk sesi Q&A ini kita akan undang kembali semua panelis kita, tapi kita batasi satu speaker hanya 2 pertanyaan. Jadi mungkin Maksimal ya. maksimal 2 pertanyaan ya. Jadi teman-teman silakan siapkan pertanyaan terbaiknya. Terbaiknya yang pasti ya. Dan bakal ada apa Kak buat yang bertanya? Iya, nih kita bakal ada bingkisan ya yang spesial buat teman-teman yang bertanya dengan paling bagus lah pertanyaannya. Betul. Siap? Siap dong. Oke, mungkin kita ada sedikit info ya tambahan dari Yes. teman-teman merchandise di depan. Apa nih Kak? Oke, yang pertama teman-teman jangan lupa datang ke stand di depan ya, booth-booth yang udah ada di depan. Dan jangan lupa apa Kak? Jangan lupa isi stempelnya untuk bootnya sampai penuh ya, full ya. Karena ada apa Kak Chen? Karena kalau kalian isi sampai penuh, kalian bakal dapat merchandise secara gratis. Iya. Jadi kita punya merchandise tambahan buat kalian yang ngisi stempel bootnya lengkap ya. Jadi kalau teman-teman di stempelnya lengkap, silakan langsung ke stand merchandise di depan untuk ditukarkan dengan merchandise eksklusif kita. Betul dong. Oke, Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lama-lama lagi ya, Langsung kita saja. undang yang pertama ya untuk naik ke stage. Pak Eriko, silakan naik. Siap. Lanjut. Yang kedua ada Somkiat dengan topik Hello Kartin Multiplatform. Ya, yang ketiga, we invite Gerald to the stage. Oke, selanjutnya ada Om Imre boleh naik ke atas panggung. Dan yang paling spesial pastinya ya artis kita, Pak Sandika, silakan naik. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, ada satu lagi. Oke. Siap. Nah, udah semua nih. Oke, mungkin kita persilahkan dulu all speaker buat duduk. Siap ya. Jadi aturannya kita bakal kasih all question ya to all All the speaker. speaker, Ya, betul. And the max question is 2. Ya, every single each speakers. Oke. Yes. Oke, biar Afdal pakai pantun gak sih bukannya? Boleh, kita buka pakai Oke. pantun silakan. Aku pakai Gemini Advance sih ya Wih, bikinnya. Oke, makan soto mie buatan mama. Cakep. Nggak semangat lah, ulang lah, Iyalah. ulang ya, Lagi, ulang lagi, ya. lagi. Walaupun belum makan bisa Sama ya, sih. semangatnya disemangatin ya. Makan soto mie buatan mama. Cakep. Siapa yang berani menjadi pertanyaan pertama? Siap. Oke, udah Mas, siap. boleh Mas. Semangat banget. Yang mana, yang mana, yang mana? Di belakang Kak, mungkin kita Belakang. turun aja ya Kak. Oke. Oke, yang ciwi-ciwi jangan malu bertanya ya. This is a safe place guys. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Umar Zahid, kebetulan sekarang jadi ekspor di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kebetulan tadi ada materi pinggir-pinggir jurang, jadi pengen nanya gitu kan. Gini, jadi karena kan kebanyakan kebetulan yang dikerjakan oleh saya nih Mas, kebanyakan integrasi dengan kementerian lain gitu kebetulan. Dan tadi juga udah disebutkan ada agen yang bisa kita pakai gitu untuk bekerja di belakang layar.
ada rekomendasi nggak untuk seperti apa ngebuildnya supaya kita lebih efektif dan efisien untuk transfer data antar kementerian? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, oh langsung ya Mas berarti ya, oke silakan Mas. Oh, ya tadi pertanyaan gimana nge-build-nya biar bisa transfer data secara efektif. Iya, kebetulan kan kita beberapa ada yang via API to API, kadangkala ada juga akhirnya saya sebagai yang kebagian tugas itu kadang memikirkan gimana caranya untuk mendapatkan datanya gitu. Kadangkala kan ada beberapa yang udah dikasih di open datanya mereka, tapi kita harus memakai filter beberapa daerahnya supaya dapat data setiap daerah. Jadi akhirnya kan kayaknya makan waktu gitu. Kalau kita gunakan loop juga kita butuh ini juga untuk resource. Kalau ada agent yang di belakang yang bisa dibuatkan untuk misalnya per tanggal berapa untuk nge-get datanya itu lebih baik harusnya. Terima kasih. Ya terima kasih. Tadi karenanya soal agent saya jawab aja. Jadi sebenarnya AI agent itu tugasnya bukan untuk mengautomasi misalkan data processing. Jadi tugasnya lebih ke bagaimana dia bisa membantu untuk menyelesaikan inquiry dari user. Jadi misalkan user nanya, saya mau pesan X gitu, dia yang akan melakukan. Jadi triggernya tetap harus prompt. Jadi kita memerintahkan ke dia. Kalau problem yang Mas sebut tadi sebenarnya kurang tepat kalau diselesaikan dengan AI agent. Tapi biasanya yang dilakukan adalah memperbaiki automationnya. Jadi ada proses automationnya, ada workflow, gimana itu lebih domainnya sebenarnya data engineering, bukan AI. Gimana kapan kita mau ngambil datanya, kemudian kapan kita mau melakukan proses pemrosesan, seperti apa pemprosesannya itu tergantung bisnis rule-nya. Jadi itu lebih ke gimana mengefektifkan si workflow-nya tadi. Ada banyak, ada tools-nya, ada Airflow, kemudian ada Google Workflow juga. Jadi itu lebih ke workflow sih sebenarnya. Mudah-mudahan menjawab. Oke Mas, terima kasih itu membantu. Kami juga udah beberapa ada yang pakai Airflow sebetulnya. Tapi aku pengen tadinya kalau emang bisa ada rekomendasi lain mungkin saya akan trial dan cobain. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, beri tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Lanjut ya Kak Chen, langsung Lanjut kita tunjuk nih ya. buat yang bertanya soal mungkin- Flutter atau Ya, Android. boleh selang-seling kali web, kita ya. boleh. Tadi Mungkin kan cewek ya, cowok, tolong ya, kita biar cari cewek dulu. Oke, siap Kak inklusif. Chen? Hiji, dua, tilu. Cewek. Mana cewek? Oh ada. Ada, Oke. oke. Nanti ya, sabar ya yang cowok-cowok ya, sabar ya. Biar Assalamualaikum kita, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Pak Galih, kan saya baru belajar nge-web development nih. Kan saya baru bisanya itu bahasa CI doang gitu. Apakah seorang development ini harus menguasai semua bahasa atau hanya satu tapi expert di situ? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh Pak Sandika? Terima Monggo, kasih Pak. pertanyaannya. Menurut saya sebetulnya kalau kita bisa satu dan expert itu juga bagus ya. Cuman kan ada yang disebut dengan spesialis dan generalis gitu. Menurut saya sih kalau misalkan kita udah expert di satu nggak ada salahnya juga untuk coba bahasa lain atau teknologi lain gitu. Karena kan bahasa itu hanya tools ya. Sehingga kalau kita udah tahu problemnya apa, tools itu hanya membantu kita. Jadi kalau misalkan udah bisa satu, kayaknya untuk belajar teknologi yang lain atau bahasa yang lain harusnya nggak akan sesulit ketika kita belajar yang baru gitu. Misalnya udah belajar CI, udah expert di CI, terus mau coba yang lain, misalkan pakai JavaScript atau pakai Python, pakai Golang, harusnya nggak akan sesulit ketika kita belajar CI gitu di awal. Jadi dicoba boleh, asal ya tadi expert dulu di satu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita move ke cowok lagi, tapi ada nggak Boleh. cowok yang spesifik nanya soal Flutter, Android atau AI? ada ya? Oke siap ya, turun dulu. Ayo Kak Chen yang pilih ya. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Kak Chen mana Kak Chen? Aduh, kamu di. Siapa ya? Ulang lagi biar enak. 1, 2, 3. Kak Chen, Yang mana? kasih. Yang Ya, di kasih, situ kasih, belakang. Oh ini. Ya, kasih. Oke.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Flutter ya, nggak apa-apa. Untuk Flutter, kebetulan saya kalau boleh dibilang ya, saya IO tahun ini yang kelima gitu, selain Jakarta, Depok, Semarang, Jogja, dan Bogor ini. Langsung pertanyaannya Ya, Mas. langsung pertanyaan. Langsung pertanyaan. Ya. Pertanyaannya gini, kan akhir-akhir ini kan viral ya, misalnya ada salah satu orang gitu ya, mungkin apa tuh dosen apa developer gitu, katanya kalau bikin tugas atau misalnya ini yang khususnya yang student atau mahasiswa gitu ya, bikin tugas atau bikin apalagi tugas akhir gitu ya. Katanya gampang udah ada IE ini gitu kan, mau bikin webcam, bikin Android gitu ya. Nah pertanyaan saya, sebagai kan yang saya tahu kan Ko Eriko kan dosen ya. Yang pertama kali yang Ko Eriko tanyakan tuh apa gitu. Mungkin apa kalau seandainya Ko Eriko tuh sebagai penguji yang ditanyakan tuh apa gitu. Misalnya contohnya nih, misalnya kalau saya dulu kan ngalamin dulu pas ujian nih, misalnya codingnya, oh ini baris ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, maksudnya apa. Jadi bukan apa namanya, bukan apa namanya, kita bikin project tapi kita nggak tahu apa baris-baris coding ini fungsinya buat apa, fungsinya buat apa, fungsinya buat apa gitu. Jadi intinya yang pertama kali kok Eriko menanya ke sang mahasiswa itu apa gitu, baik tugas akhir atau tugas. Itu aja sih dari saya. Makasih. Oke. Kalau saya pribadi sih yang penting ngerti ya. Jadi kayak kalau ada anak gitu ya nanya, kalau belajar tuh dari mana sih? Kalian mau belajar dari YouTube, mau nanya, atau kalau skripsi nanya temen boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya, namanya belajar ya. Nyontek dari YouTube boleh nggak? Ya boleh-boleh aja selama dia ngerti gitu. Yang penting sih ngerti. Oh saya pakainya AI, ya boleh aja kalau dia ngerti. Yang penting tuh emang ngerti gitu. Jadi kalau yang ditanyain ya seperti itu emang benar. Jadinya kalau dianya ngasih codingan ya udah jelas pasti kita tanyain. Ini gimana cara kerjanya, logiknya tuh seperti apa. Karena yang penting itu kan di situ, bukan masalah jadi atau nggak jadi. Kalau jadi nggak jadi kita pakai joki juga jadi gitu kan. Nah itu kan ya yang penting kan ngerti. Ya sama seperti kalau nanti kalian wawancara kerja juga, pasti yang ditanya tuh yang penting tuh itunya gitu, logiknya, bukan masalah jadi atau nggak jadi. Bahkan kadang waktu kemarin di Bandung tuh ada acara apa ya, yang lupa ya saya. Pokoknya yang ada bareng sama Kang Eko juga ya, yang dari PJTN. Dia juga kalau lagi wawancara kerja itu kadang-kadang ya di tesnya itu tulis di kertas gitu. Jadinya meskipun lupa-lupa sintaks ya nggak masalah, yang penting kita tahu maksudnya dia tuh ngapain sih, step-stepnya apa, logik berpikirnya gimana gitu. Justru yang kita pengen tahu tuh itu gitu. Karena yang penting kan dia ngertinya, bukan masalah sintaksnya bisa apa enggak. Karena kalau sintaks kan tinggal lihat dokumentasi ya. Jadi sih sebenarnya itu, tapi kalau saya pribadi kalau nguji biasanya kelihatan sih dari anaknya ya, muka-mukanya gitu ya. Ini muka-muka yang emang pede gitu ya, atau muka-muka yang kelihatannya takut-takut nih ya. Biasanya pertanyaan tergantung dari anaknya juga. Kalau emang kelihatan emang bisa dipercaya orangnya, biasanya pertanyaan lebih dikit. Gitu. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab, Mas? Oke, beri tepuk tangan dong buat all speaker kita. Oke. Lanjut nih, ini buat pertanyaan Lanjut. buat Jero sama Somcat nih belum nih. Yes. Ayo, ada yang mau Is nanya? there any Jero specific sama question soal Android Somcat. Siap dan ya? AI? Siap ya, 1, 2. 2, bentar belum 3. Ulang lagi, 1, 2, belum. Astagfirullahaladzim. 3 loh setelah 2. 1, 2, 3. Mana Kak Chen? Apakah ada perempuan? Belakang, Ada? mana Kak Chen? Tuh Kak Chen. Oh oke, I got you. Ke Somcat ya, nggak apa-apa ya, Tentang AI, pakai bahasa Indonesia it's okay. pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti aku bantu translate ya. Langsung singkat, padat, jelas ya. Pertanyaannya, untuk mempersingkat waktu. Okay. So I have a question for Shomcat. I'm sorry if I pronounce your name wrongly. So my name is Sharin, and I used to develop Android application, but
it was like a year ago because I started to work and I need to stop coding. And but the last time I came to Google I/O, there's a news already that said Kotlin multi-platform is being introduced. And right now you are also giving us insight about Kotlin multi-platform. So I would like to ask what are some improvements or some differences that Kotlin multi-platform has brought within a year? So that's my first question. And the second question is, it's very interesting to see that Google make two different tools for building multi-platform apps. They have Flutter and also they have Kotlin multi-platform. And I would like to know what makes Kotlin multi-platform outstanding than Flutter. Maybe also from Koeriko also can give us, what makes Flutter outstanding from Kotlin platform. So you can have a battle on that. And yeah, that's basically my question. Thank you so much. The first question is, So you make a specific, you make a detail about the updating about the Kotlin platform, and then the second one is like what like make a Flutter or Kotlin multi-platform more than each other. I think we are both out of us buddies, yeah. We are not an enemy because we are coming from the same company. So yeah, maybe you can answer that. the first question is about what I expect from the Kotlin platform. Is correct? I'm not sure about the question. Yeah. Like the updating feature about the Oh, Kotlin okay. platform Outstanding now. feature. Yeah, actually, I already said this in my session that it's truly compiled to the native binary code. It's not like, hey, further we are the native, but you have the Dart VM to execute the code on top of the platform, and you have the overhead time to start it up, something like that. I think this is the benefit that outstanding from the Kotlin platform. But there is another side effect. I think I already told about the limitation from using it. Yeah. And the second one about the outstanding feature. For me, because we use the Kotlin language, not Dart, you know. Have you been try? Have you been try? Who is the Flutter developer? Could you show your Okay, hands maybe you up? can raise your hand. Mungkin boleh angkat tangannya yang Flutter developer. Yeah. How about the Dart language? How about the how was the Dart language? It's good. It's gonna be better if you try the Kotlin. Yeah, something like that. This answer is about the language, and the another one is about the native code running. Yeah, and your second question is quite hard to answer, but even I'm a fan of the Kotlin, I'm not sure the Flutter developer to move to the native platform. It does not make sense for the product. It's like when you talk with, for example, he is my manager. Hey, our product, we build our product with the Flutter. Can we change to the Kotlin platform? For what? Yeah, there is no value to change the technology without any output in the business term, you know. So it depends on the team, it depends on the knowledge. Like if you want to start to build the app, like the app for startup company, I think it's good to start with the Flutter. There's no reason to put many effort to the product that you don't know about the business direction. I think it's too risky for me, yeah. But somehow it's quite hard to making the decision like, okay, when we start the product, we choose the thing that deliver the feature, the product more faster. So we pick the Flutter at that time.
But what about when it's past for the 5 year? Do you want to change the code from Flutter to the Kotlin platform? No, because you already gain the knowledge in the Flutter as a Flutter developer. It's quite hard to make the decision about this question. Yeah, but it still depends on the team. Most company in my country, there are a lot of native developers. Yeah, they know what they have. They know about the behavior on the native platform. Like if you have any issue on the iOS and Android, they're gonna know the answer for that. It's not like okay, if I want to start the Flutter because it's more easier. But when we have any issue about the platform, about the framework, we have to start. We have to start work about it. Yeah. I think it depends on the product, depends on the team, depends on your college. Yeah, that is my answer. Yeah. Oke, thank you. Mungkin Ko Eriko boleh kok. Pertanyaannya ini ngajak perang ya. Jangan berantem ya di depan kok. Oke, kalau untuk Kotlin multiplatform sendiri saya memang belum pernah nyoba ya, jadi nggak bisa terlalu banyak jawab ya. Tapi mungkin saya bisa jawab kenapa saya milihnya Flutter gitu ya, milih Dart. Pertama ya karena waktu itu Kotlin ya untuk Android waktu saya ngambil ya, saya waktu belajar Flutter tuh di tahun 2019-an lah. Ya waktu itu saya baru pindah yang tadi saya cerita dari Windows Phone terus ke Android, saya pakainya pertamanya Xamarin terus bingung juga nih, aduh nyari ininya nggak dapat, package-nya kurang. Terus diminta coba, yuk cobain ini sama mahasiswa saya yang udah lulus, nanyain udah pernah nyobain Flutter nggak? Nah akhirnya saya nyobain, oh ternyata asik nih, terus package-nya juga banyak. Ya jadinya saya belajar dari situ gitu. Ya di situ kan yang multiplatform waktu itu dikit ya, kayaknya cuman si Flutter ini yang bisa macem-macem banyak banget. Nah jadinya waktu itu belajar dari situ. Terus kalau sekarang mau nggak belajar ke Kotlin gitu? Ya tadi seperti yang tadi Songkiat bilang ya, itu tergantung dari awalnya kita tuh di mana. Kalau kayak yang awalnya pertama di Kotlin nih, dari dulu misalnya udah di Kotlin terus. Suruh pindah lagi tuh udah pasti agak ada capeknya gitu ya. Pasti ada yang kayak gitu ya, kecuali terpaksa banget. Kayak saya kan Windows Phone punah kan terpaksa ya, mau nggak mau jadi harus belajar baru lagi gitu. Tapi pasti lebih ke arah sana. Jadi orang milih ke Kotlin multiplatform atau milih ke Dart itu biasanya ada faktor itunya juga. Terus di kantornya juga ya tadi, kantornya pakai apa? Kalau udah kantornya udah pakai dari awal dari Kotlin kan repot gitu kalau pindah gitu. Jadi kalau untuk saya sih seperti itu, ditambah lagi kalau saya sih poin plusnya karena dia pakai Dart. Dart ini kan miliknya Google ya. Karena miliknya Google, jadi si Google tuh bisa lebih bebas untuk ngulik-ngulik si bahasa Dartnya ini. Jadinya kalau misalnya dirasa, oh Flutter kayaknya bagus kalau kayak gini-gini, tapi bahasanya belum mendukung, dia bisa ngerubah si Dartnya juga. Jadi kayak kemarin tuh di Google I.O. yang di sana kan, selain Flutter, update untuk Flutter, dia juga ada update untuk Dart, jadinya ada yang namanya makro. Nah itu memang masih dalam development, jadinya masih di channelnya juga channel master, jadi belum ke beta pun belum, jadi nggak saya presentasiin. Tapi kalau misalnya udah itu sangat membantu banget. Yang tadinya kita harus pakai build runner, kalau yang udah pernah nyobain Flutter ya harus build runner. Kalau sekarang mah enggak, tinggal pakai makro langsung jalan semua udah, tanpa harus dijalanin juga udah itu. Jadi asiknya tuh itu, karena si Dartnya ini tuh punyanya Google, terus dia juga open source, jadi banyak banget komunitas yang nge-support banget. Bahkan sempat kemarin tuh kan ada isu-isu, wah jangan-jangan Flutter mau ditutup nih, ya kan. Nah bahkan kalau sampai ditutup pun, kalau ini open source, kalau emang banyak yang pakai, ini komunitas tuh bisa nge-support. Salah satu pengalaman saya tuh ini, XNA. XNA itu tuh dulu punya Microsoft, terus ditutup, itu untuk bikin game ya, game-game yang game indie gitu, developer indie, pada bikinnya pakai XNA, itu punya Microsoft. Nah itu kan ditutup. Nah setelah ditutup, akhirnya komunitas yang bikin, ada yang namanya monogame, itu sama persis, codingan sama persis. Jadi codingan kita di XNA cuman ganti nama package-nya doang, tadinya XNA tapi jadi monogame gitu, itu langsung jalan gitu. Ya itu karena dibuat lagi sama komunitas gitu. Jadi sebenarnya yang jadi poin utama kalau saya milih ke sana tuh itu gitu. Ya.
akankah saya pindah ke Kotlin multiplatform? Kalau ternyata itu lebih mudah, ya kenapa enggak? Kan saya juga emang tadi saya bilang ya, saya bukan hobi ngoding ya. Kalau ada yang sekali kicep jadi codingan, saya pindah ke situ gitu. Ya. Jadi ya tergantung kita lihat nanti gitu, karena kan Kotlin multiplatform sendiri kan juga baru muncul ya. Kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jadi pertimbangan saya sih seperti itu gitu. Ya, mungkin semoga menjawab ya. Ayo kita banggakan produk Indonesia. Ya. Oke. Mr. Beast. Terima kasih banyak Oke. kok. One last question One for last question Gerald. ya kayaknya For tentang Gerald AI. ya, especially for Gerald. Mungkin Kak Dery boleh Kak pilih Oke, 1, 2, 3. which one? Mana? Depan. Oh oke. Ya dari tadi kayaknya pengen nanya banget nih, mau nanya apa nih Bang? Hello, my name Muhammad Yazid. I'm from Bogor. I have a simple question for Mr. Gerald. I have a question about AI, and I am interested in the topic, but I am a bit confused because there are too many options to learn. Approximately, to enter the field, what should be master for me who is still a beginner? Thank you. Thank you. Thank you for the question. Love this question in particular because this touches something close to heart. 5 years ago, I tried getting a job into AI. It was so hard because the requirements was you need to have a masteral, you need to have like 4 open source projects, and you need to have like a PhD to even enter the field. That's not true. That's an over-exaggeration. There are some ways and roles that you can get into AI. But what changed in the past year is that the floor for entry in AI has been lowered. So more people can now join in and solve problems with AI. But at the same time, we don't know how high the ceiling is now because it's a new technology and we are still figuring out its use cases. Now, in terms of getting a career into AI right now, you have primarily, there are 2 paths that you can take. One is the more traditional path where you go towards studying matrix operations, machine learning, neural networks, deep learning, and going that path. That's not wrong in any way or form. Even to this day, computer vision and supervised learning is still a big field. If you're interested in that, the traditional path would work. But there's this new path that opened up with generative AI, where you need to understand how generative AI models work, use open source models, and try to solve problems with it. So it's the easiest path into a career in AI this day, but the traditional people will hate you because they went through all of this path and you're just an AI engineer in the next day. They went 4 years studying machine learning, neural networks, and you're entering the field in AI with prompt engineering. It's still under the umbrella of AI, but I would say those are 2 different roles because one is primarily concerned around a different subset of AI where this one is still developing. So in terms of getting into the field right now, I would suggest try to get into understand generative AI. It's easier because it's using our natural language. It's how we talk is one way, it's more intuitive to understand. Then if you want to get deeper into the stack, start from developing your understanding here and dive deeper into the field in terms of how these models get trained, fine-tuning, and all of this interesting stuff. In Google I/O in San Francisco, they just announced that, it was also discussed that agentic workflows is something that's going to be exciting this year, and it's already happening. Agents and agentic workflows are the ones that I shared just now. Just increase the problem set that we're able to solve with AI. So a few years back, some marketing executive asked, can you create an AI that can write blog articles in seconds in the way that I want? Can you create that in a week? Your engineers would say you're crazy. How would they do that in terms of natural language processing? It's hard to do, and all of this fun stuff that you need to be able to create
articles now. Now you can create that in an hour. Just create an agent, select, tune your instructions, and like if you're in the technical side, you can dive deeper in towards fine tuning for your agent. So it's a new field that's just opened up, and I would suggest like there's no right or wrong here. Depends on what you're interested in. If you're leaning towards the math side and you're curious about how neural networks work and you want to get into deep learning, go the traditional path, learn and play around with off-the-shelf models. But if you want to get into like what's happening right now in generative AI, try and play around, build some apps with off-the-shelf models like GPT-4, 4.0 Mini just launched, and explore agentic workflows, because this is something that we haven't figured out yet, and there's a lot of opportunities here. The biggest concern I get in talking about AI is that this will take a lot of jobs. What's interesting is there are more jobs created than are lost. There was some statistic here in like the World Economic Forum about this, and I'm an example of this. This job that I have right now as the director of product for AI SaaS products didn't exist 5 years ago. It's a new one that opened up, and we're actively hiring more positions right now to solve problems around generative AI and solutions here. So I think this new world is opening. I think we should pay attention to it, but respect this old path as well, because it's still working and there's a lot of opportunities here. It depends on your interest and what your end goals are. If you want to be a researcher, deep learning, machine learning specialist, you need to learn and understand how these work from the get-go. And if you want to get into generative AI applications and have something right away right now, build an application in Flutter, in Streamlit, solve a problem in Google AI Studio, and try to get investment around it, try to build something around it, or try to solve a problem in your organization, in your company, or something that your mother has, like speaking in English or like writing letters in English. Create an agent for that. Solve problems, create value, and that creates jobs in turn. So there's no right or wrong, but I'm more towards this path because it's opening and it's a lot easier these days. But I'm still exploring this path, which is the traditional neural networks. So it really depends on your interest. I hope that answers the question. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak to all of the speaker and all the participants. Okay, maybe that's the last question. So buat semua yang menanya tadi kita boleh naik ke panggung. Invite Kita ke panggung Kita ya. ada bingkisan. We will taking a picture with the water exit. Okay, after this ya. So don't go anywhere. Oke, boleh tadi yang bertanya 5 orang boleh naik ke atas panggung. Ya. Bonusnya foto bareng, ikut foto bareng Iya, boleh foto ya bareng. Kak ya? Oke. Every single yang nanya tadi should be taking picture ya with the speakers. So maybe we can taking pictures after this. Yeah, the first one we will take it in the side, and then the second one we will together taking a picture with the participants. Kayaknya satu aja deh, Kacen satu aja, buat ke depan aja, buat laporan aja. Dua-duanya. Oh dua-duanya, oke, yaudah. Ya, maju, lewat sini aja teman. Naik boleh silakan ke yang atas tadi panggung pertanyaan. teman-teman. Kita juga undang ke, abis ini ada sesi foto bareng ya, jadi yang di belakang boleh ke depan ya, kita nanti sesi foto bareng. Oke, Teman-teman speaker juga boleh nanti ke depan dulu ya, kita ada sesi foto. Oke, boleh silakan. Teman-teman organizer juga, silakan sok dimasukin, langsung kasih aja, Kacen. Ini fotografer mana nih fotografer? Satu-satu nih kasih, siapa duluan? Sini, yang tadi yang nanya mana? Sini dong, sini. Yang nanya. Sini. Ya, siapa dulu tadi yang nanya? Ayo langsung. Gak apa-apa, kamu Gak nanya apa-apa, ke siapa tadi? antri aja, antri. Nanya ke siapa? Nanya ke siapa tadi? Oh nanya ke Gerald. Ke Gerald, foto sama Gerald. Oke, boleh. Oke. Nah, foto ya. Oke. Cekrek. Aman? Oke. Lanjut. Sip. Lanjut. Nanya ke siapa tadi? Pak Gali, silakan sama Pak Gali foto. Siapa? Itu minta kita ke Ferian. Udah langsung boleh turun. Ya nggak apa-apa. Udah, cakep. Oke, sip. Lanjut. Siapa nanya ke siapa tadi?
Mas Imre, silakan sama Om Imre. Lanjut. Oke, Sip. silakan mungkin Sama Pak siapa? Eriko boleh Pak Pak. Eriko, silakan. Ayo sama Pak Eriko. Silakan. Mau foto bareng nggak sama? Oh ya, sekedar info ya. Kami menemukan sebuah laptop ya yang tertinggal. Jadi barangkali ya teman-teman merasa laptopnya hilang, bisa ke panitia ya, ke sini ya. Nanti ya, buat teman-teman yang merasa laptopnya hilang. Saya nggak kasih tahu laptopnya apa, pokoknya kalian kalau ngerasa laptopnya hilang langsung ke sini ya nanti ya, habis ini. Wis, dapat 2 tuh. Oke. Sip, oke. Dika bakal foto bareng bersama dulu Iya, ya Kak ya. all speakers. All the speakers we mungkin taking boleh picture in the maju ke stage depan. First, ya. We taking picture on the stage first, and then Monggo, after this, Mas. we will taking picture Kak with the Jessica, audience. Kak Vin, mangga. Ayo, naik semuanya naik. All the Also, speaker. organizer yang mau ikutan foto nanti ikutan habis ini ya. Iya. Kita speakers dulu ya. Silakan speakers. Oke. Iya, iya. Okay, maybe we can make a line in here. Oh no. Ayo, all speaker boleh Maybe langsung we turun. use Nggak apa-apa. the side first, I guess. Yeah, like together with the participant, right? Ayo. All speakers, Somkiat, Mas Adam. Taking Okay. picture first, taking We will picture. take a picture first. Oke, mungkin buat teman-teman yang agak-agak di belakang boleh maju ke depan, nggak apa-apa Dipercepat, kita ayo, biar dipercepat, terlihat dipercepat. semua. Biar kalian istirahatnya lebih banyak, ayo. Boleh maju Agak ke maju. depan. Ya merapat aja, merapat nggak apa-apa kan habis ini juga Iya. kita istirahat ya. Boleh merapat. Mungkin, di belakang, di bawah aja nggak sih, di bawah? oh di iya bawah. boleh Pak. Down here. Maybe we down here. I will help you. Ya. Ya, dipercepat. Let's go. Dipercepat. Wait. Come on, Somkiat. Here. Ayo. Let's go. Move to the front, everyone. Ayo. Mana? Aba-aba dong. Aba-aba ya. Aba-aba. 3, 2, 1, buncis. 2, 3, cheese. Google sign dong, Google sign. Gini. GDG sign. GDG sign, oke. 3, 2, 1. Cheese. Video. Video ya. Apaan, Kang? Apa ya? Video aja gak apa-apa. Gak tahu kata-katanya apa. Apa ya kata-katanya apa? Oh, Google. Iya. Sukses. Oh ya, jadi ada review, ada request nih. Google I/O X Bogor, sukses gitu ya. Iya, gitu ya boleh ya. Tiba-tiba banget nih ada yang. Ayo Kacen, boleh Kacen. Lu bilang Google I/O Extended, kita semua bilang Bogor, oke? Oh ya. Ulang dari Bunda. We say Google I/O Extended and then we will say Bogor. Bogor. Ya. Oke. Come on. Google I/O Extended Bogor 2024. Kok Bogor ya? Google Sorry, I/O Google I/O Extended. Bogor. Ya, Oke. Google we say Sorry. Google I/O Extended and then you say My mistake. Bogor. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Google I/O Extended Bogor. Yeah, thank you everyone. So take care, take the rest of the event. Yeah. After this we have Ask to Expert. Yeah, and then also we have Tech Talk. So for of you ya yang punya tiket profesional, nanti habis break di jam 13.50 kita nanti ada Ask to Expert ya. Buat teman-teman yang punya tiket profesional nanti bisa kasih pertanyaan langsung ke expert habis ini ya.
buat teman-teman yang punya tiket profesional. Dan buat teman-teman yang mau explore booth, silakan explore booth. Kita juga ada stand makanan ya, silakan untuk dinikmatin makanannya. Dan jangan lupa stempelnya dilengkapin ya. Silakan untuk istirahat. Nanti ada masjid di sebelah sana ya, di luar. Ada masjid untuk yang pengen ke musola, untuk sholat dan lain-lain. Terus tadi ada kita menemukan sebuah laptop ya. Jadi buat teman-teman yang merasa kehilangan laptop bisa ke panitia ya. Nanti kita bantu ya.